মাছলি বাজার পুরন ফালান বাজার কোন দোকান ওখানে বরক বাং মানে গেদে মাছলি বাজার Bawa masli wak paina pajak. Ob tong na cho? Ta thu ra khai. Ob khai anin no noi tok palo. Isar kayak purun paina kayo. Akan musuk dogan supermarket lah musuk kalau Asar kayak musuk paina kayo. Musuk dogan na gede musuk kor. Ka asar kalau thầy blo xe apa? Oke, pakai mal mosa dirok, mosa rok kalau urusan pes. Sarang musuk palme ang mau kocong ka. Tak pakai ganja doang sampai ke bas ganja doang naik ada. So guys, tabu kaising ada kan hapka ganja dogan payai ada kan hingga asib rokoroi tabu kai so guys ada kan tabu kai ganja wakan dogan nata hapka mangsor dogan aro tok bakan wakan
wak bakan thalai ke sim borok bango kata kuta bukai tau bukut tabu wakane keji laka 300 টাকা কেজি তারপর পাইনা নাইও মাছলি বাজারা pamilya ko to pa. tabuk laka gas thapa joto meleyo 2000 kurang laka payment kaya bono central painane kaya tabuk hai Kau tu di tiga. Hei kakak. Hah? Acha ya de hai. Ha ya de biste de ale da. Jatra gulu. tabuk hai 2 number dogano di paina phaleyo best thok rok lana nayo ono na nero thok lago sung awa mane bahanok bono kaisa tongsio ar joto thi peikha tom to tabuk apel dragon apel 80 টাকা hino 100 dogan sau nari bong borok bura funga soitongya nogo tosok paina nayo tana gas thapa mono pai mede tana